Taka no to jiyan kono hali ka soro kirate ala ko mo yerete o tigi sale adama do mo ba awolo yoro na awolo do ni aye mumbara okela na par exemple ange aka jamana nyamo ko ofoti ange na tilla ni yin ngalike aha uba awolo yoro ofi ta uba ka école ke to ofi ta akara fama yi to mo bo ofi asara to mo uba ofi na parce que olu ye mo ye minu yu to ko to histoire la hal ni ala kote o tumara ma ba jelatige mago bi wolo yoro ni wolo tukula mais au folie o bi kala école yere la ka fo ni président wolo la ni nduguina ay ni mbara nga yana kasa o bi kala école yere la classe yere kono tableau la o tineni on gata ifa galon tielay o bangeli folie o ko ni neni sabu amasa nyumange ka toya na faram ko bandani ado toro na boray mo ga ma babangeni ni koko ye neni ambu usegi qur'ane kono ko katriya mo ye ala to ma ka fo ala ye fenge mi manga ko katri fin yere pele nabillahi isa alayhi salam o ka koro kira muhammadu yo nabillahi isa abange to tere abaya kono ta to mina qur'ane yo nyefo anyi to ka ba wallahi habani wala isa ba ajorani isa kono bara yi tugo mina qur'ana yo fwanyi ajingina tugo mina ko isa bangena tugo mina qur'ana ya fwanyi abangene abaya taka da kola ka nana e dugu kono dugula mogo wi ani je ngumbe tugo mina qur'ana yo fwanyi me ko mogo ka ma ba bange tugo foli mai idako ye neni me ala ye kira do bange tugo fo qur'ana kono pew Allahu akbar wala Mrawate anti dallu wara ni mawludu ko ina nyote sama famu au tayna fulo ay Allahu akbar wala Muhammadu bangeni o keli nyenaje ko ekele nga edi o wololi iye sakaw fawla ka mo invité ola iye dende a wolola furu ko ni ngono o kara feti yo abani jamu zamzam yo bangeli Allahu akbar mo bangeni kele modu jugudu Allahu akbar afima o formation ambo olu former yoro don Allahu akbar ubla me bara mi ngama ambado sabu olu ka bara folo e kelele mo qaidatu jida islamé bela sero suma madana hidra kando o club alaw qaida kelende mo bi sato fe no fe mi nga boy bolodo Allahu akbar o chen ni yayi islamé yu ni di alakrama sallallahu alaihi wasallam kata annofe udara la de akunga bo ubulu Allahu akbar bo ni fenga bo ubulu ibi sa annofe o tumana kaidatu amerikia pour que kaslame o bati fo ibele kana ye ambulo la fora ni fenga bo dara ko haram ku ya batu Allahu akbar ko alakrani mo ko to bekaka ko ni ekrabla yoro warela kateme adama diani mo to ka ko ni katriale Allahu akbar kitabu yara bambulo minungo katinya da alakira kaburuka ko ani boli so bekaka Allahu akbar billahi bo c'est-à-dire mi fa aka mi fam olu ka bara te kira dama no fe u ka kele mi islamé de no fe ni o sera ka kira bonya bati ambulo mo mi amambo ibolo abi mi fo imako taala hawli balik billahi anga hal mo gofla nu kuma ni koro minga bu ibolo e mi fo ibo de est ya fam ko jugu ne fa aka mi fam kira dave voite ala bolo minga boy aka bo dave be aka sa dave be mo ni so jara kwa bangena ka tramne ala yi kunadia abu labita be famo abu labi e ka frifindi anga mais billahi ndene wondene ndene jou ani ndene les journées sunit les 24 heures Allah ta'ala ye o yafa abu labi e janame kono atijeni Allahu akbar habani abu labi be janame kono mais ndene jou o ba bo janame kono abin ndene jou beke ki lafia kan ndene les beke ki lafia ati do janame no la pourquoi parce que ala kira bangana ndene jou kira bangene alayhi salam jomso abu labi ka jomso bolla kana fo abu labi ako abu labi ndafye ko mundo akwe ikado ibalema ke de ibalema ke muso jingina ako mbalema ke jime ako abdallah ako abdullah muso jingina ko ako jingina ako de kera mu ako de kera che ako ede bolla kano fona ko ni horonya Allahu akbar
billahi bari nana Muhammadu bangeni fone naam ala nyi horonya Allahu akbar wala ola pourquoi kenni so jara ko kira bangena ka jomso ka horonya ola ala ya fara kafirima ati jeni ndene juni jumashu ndene juni ndene les journées abo ka ki lafiya parce que an so jara ko kira bangena Allahu akbar Osmana o kafiri jango an minungo nala sona an islameu de Osmana an ngan ne so ja kira bangenina aw ko bla o place ni la haraben wallahi o place we dantala mo man so ja Muhammadu bangenina won nana ni semi yi saka ni so ja no yano kono fude habari make saman malawake min fiye jabila mauludu dallu min be tukuni ka faraninga mauludu keli damnena kata sangeme kono onto ebi mauludu bike abi sangeme kono ndombo akata we me kitabu sisi nie kono mi mauludu keli lagoshi min lale kata ali sangeme play oti mauludu bike akata sangeme kono ndo ebi mauludu bike me ka fo mauludu ti daga kitabu sisi ni wo mauludu ti ben ko o kitabu lale bi sangeme flabo o kitabu ti na be mulo kana nay abani alors c'est tout vraiment kitabu qur'ani lale onde do d'accord adla ku donné do c'est-à-dire on nga faratu mbu yere corrompé ko avec kitabu la mais avec kitabu la o kitabu flambonde ni ne ra condamna sisa hal na kadinye mba fo jenaya bibe mba dla ka kitabu yeshina shinimbe ka chikata infirmerie la uba adla dro ka kitabu yesa war dro ne be kitabu dla kitabu tidla ni dore war doronde ni wori bibulo ali shini jenaya bidaga iba kitabu ka liberal be fasita habani alors abe kitabu la amma oto law abe kitabu jumena anga sege abi tade kana da sege kanuka ka wulibalu somo ka bwala ka to ke jila habani wala abi famwa ko dugo otmana ambalama ke naam eki dusuda naam e dusu boko kana ke mauludu keliye naam balu bi do ataya jena ya warale do ya ni mazobia naam sembe bia amawuli ka joni sila kutubala yo fo mauludu Allahu akbar ayato kake onge sabani terima famdu kodugo wa jallu yere mi kume naam ko mauludu tike ko haramudo minu nya papier chama be ko lu fedi naam mo sanwasa asan sabaye nyine sanwasa mauludu be kemaga be madina Allahu akbar billahi ni karamo ma so ajugalu bamlo wange sanwasa mauludu be kemaga be madina parce que o de kajugo convima na farako ni ngoy ndem magandoro convim ko mbolo o ko bayeta ko mauludu magando fi kata magai kam magando billahi fi kata maga kam magando nala ma farika idu boslam ya billahi Allahu akbar wala mais comme minun ta kalama na fara arabu ko ta doro o yo luka ko tene bana ube ta suragani dota hotel dola kana kadloti do kana obini jo hala kira kota ko oni ngume maga akal na jamiatul azhar la khair ha dona ta borata Allahu akbar ha bani balligh ay mangane mene alu famdewa ko ninde ka dugo an hakili mawo ko ya arabu ke ranana arabu ke wajulike na arabu ke nana na arabu ke wajulike na ba famu na ya arabu yere wajulati do ka Allah mai billahi yango ni billahi ma ko ci tien fode me o ka to nayi on masama arabu jena alli suudu nana ya na fara ka kuma mi korla atina foi foya ala ekelenye ko anga tila timo ko anyo do ka sura masaya halni madina almami nanaya atna foi fosel fana jogo naniye ko anyo don ka soro masaya alors akana yere corrompe ku tara arabu do maske kana ko na fo ala ko mi abe ba mbolo ya anya bedo billahi anya do ka tena arabu chama yere wallahi sango de fam na arabu ya tew onde kira genga bo magawa wa arabu de do Allahu akbar onde sidna Usman fagawa wa arabu de do onde sidna Umar fagawa wa arabu de do onde Ali fagawa wa arabu de do onde Hassan ni Husaini fagawa wa arabu de do alors ati ko don sawa Allahu akbar abaru famdewa kodugo akana ayre trompé ay mawludu ke abajuru mu yafa
ni ya keni kira bangeni kanu ye ala bi yatima billahi ala kira sallallahu alaihi wasallam ambala ke ka dalu do ko kira ma fo mo sie ko kira era ma mauludu fete ala maba mo hore de bi maba ka bonye kai maba ta ka bonye ke ni kira ni bo sa ba ko ndi wuli ko joy kira ya interview ko ni ne bi bo ayati na ya don ti bo Allahu akbar ngo bonye kadi no te kira bo to ma nga joy ka nga dade ki sene billahi Allahu akbar me kira yo interview bonye de kama anga kodo parce que fa amanga na yote me do ala kira ni alayhi salam ako kira ma yala me ngabo dobe ala bolo ala kira ko chema ako duma de ka bo ala bolo dobe ako kira ma kunde nendo kira ko ama ne ko ni mbange na ola Allahu akbar Muhammadu doj menga bodobe kira kwa atiki majuma ako kira ma ndenedu kira kwa ma ne ko mbange na ola Allahu akbar afo kodona o ngana mabo na fuika taitiga makwa keta ofana ka gelenda na moyo nani de ni nye kwa midoe ko ba fam doti nye kwa mifamu fuika fo hey dobe otinye kwa mifamu oti hei famu kwika breka nani na kwika breki oku note moyo ni nani de Allahu akbar nye kwa mibidotanye terenguna bidotanye bagabagali bidotanye doko ni kwika breki ako oto ni krako kuma de kabo ngane ko ni wolola ndene oto mana obayirila kila tina teme o ko ne yere ko dona e ka ngo to fam Allahu akbar mbidani moldu kala yeya yambo inshallah ngani bida ka chada kira ya kanyina maya beke na bita hiji ya do hiji ko kele neke me na bita murala abita sayidila Allahu akbar ani kayele nyome ni sokan me minu ngo ko moludu e bidaye ko kira make ubu kari american ka avion ngono ya kata maga kira do ngojoli ka avion ngono make ko fana damne na kira nyana ai habani wala Allahu akbar of manawla ni ngali kacha mi moldu tiku blaya nga mbi kele voye ngani njabi mbela karamo global ni fengele vo ni njabi nuna ala na ka kira mamin fo ubi karamo mi majeni min njabi I evitele do venja tikila la chini sokoma inshallah ima somima ikana nika dalwe ana jeka wulibalu walo nyona galobi be tinya bi wuli kajo ha docteur ka fo nyafo ya bane otede nyafo ni mi mason ni evitele do nja tikila la usaba ke ne masila fe mari shidolewa anga ko dugo ami moldu blaya tu nyambo annabe mbe nala yambalo ka sanwara ta jirana amino ke kateme abeka ku ala ko to ala dira ala ngira se bamako e minu ngwati daga akeru daga misru kono nyine daga misri atete naam nyine ngali plana lettre folo ko yala muso ka shuka zeli bibewa muso ka shuka zeli ega fakata ngala fam kojugo yala musoka shukazeli obibe wa ay abibe abibe musoka seli shuka naam sabu shukazeli korofu itala ina ala wela kaya fashuma ko naam wallahi musota tafiki dobe ala magobula katama almami kajumana tikatala Allahu akbar ulibaldo naam musoya efembari musobe ala mogo bolula ateme ke ba ateme wala nasoro la musobe se kata jana jakero la envers ka se kata korodi fini do ala na ka kra minini ma fo fini fi ma fo fini blé halu kala da la fini nunu yo do ka disabiri ko ka datu ubi se ka bo nu bora oladu nu nana janaza ka ola minyi ne du fe oni fe o kana nyami nyona fe wa oni fe o kana sigi mo wajaha tete a tete muso fle ne fle ambe nyebe nyona ana me shukola otibe abani sabu anga nyonyi o ko dugutenga ko bako
janaja kɛyɔrɔ ye ala deli yɔrɔ de ye naam ala ti delili minɛ ni dabara ye yan ala bi delili minɛ ni dusukun de an bɛ janaja kɛyɔrɔ la musow filɛ an filɛ an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na muso dɔ n'an bɛ o bɛ n'i sigi dɔ wulitɔ don ka i yɛlɛmɛ dɔw bɛ ka kuma dɔ fɛ a cɛw ɲɛ bɛ musow la a bɛ ko caman jigin maa kɔnɔ kale ni dan bɛ cogo min na muso in dawoloninw bɛ cogo min na nin nungalani ka jan produit kɛ bɛ ka nin jɛ ayiwa o filɛliw ni u taama cogow filɛli ala ɲɛsiranya foyi t'o la n'i ye dagabana ye a ka di ye o wulibali ye dɛ nege b'a la wulibali don abani o la sa aw minnu dan bɛ ko a bɛ dugawu kɛ su ye walimusow filɛli ye aw mago sa ka ban o tumana ala de ɲɛ bɛ dusukun na hali ni aw ɲɛ tɛ ne na ala ɲɛ bɛ ne na o tumana o bɛ janaja dugawu ko tiɲɛ o la ni mara yɔrɔ bɛ musow la tiɲɛ yɛrɛ la u ni cɛw ti ɲaami yɔrɔ min na sariya la cɛw musow bɛ se ka taa janaja n'u taara janaja la u bɛ se ka seli su kan hali bi cɛw kɔfɛ o seli cogo kelen na o ti haramuya muso kan nka a bɛ haramuya de ni fitinɛ tɛ se ka duga o kɔrɔ ye ni bilayɔrɔ ci tɛ musow la f'u ni cɛw ka ɲaami a bɛ haramuya o kama ni musow tɛna fana fɔ u ni finidon fini min b'u yɛrɛ fɔrimu yira ani u disiw bɔlen ani u kanw bɔlen n'o tɛ se ka bali fiyewu o tumana muso nali janaja kɛyɔrɔ la a bɛ haramu mais ni nin bɛ sera ka dafa a bɛ se ka na janaja kɛ ka seli su kan o ka ɲi yɛrɛ wala kɛ i ka ɲininkali y'o ye sabanan i ko mɔgɔ min ye muso ɲini a somɔgɔw fɛ somɔgɔw dun y'a d'i ma u y'i ka silamɛya sɛgɛsɛgɛ o y'a sɔrɔ i ye silamɛ ye ka muso d'i ma o tumana muso dilen ma sa yanni furu ka siri ayiwa i ni muso gɛrɛla ɲɔgɔn na o tumana fɔ a ye den sɔrɔ o la o tumana ko yala o den o ka kiiti ye jumɛn ye balimakɛ n'a sɔrɔla i ye muso ɲini a somɔgɔw fɛ u k'i ma furu fɛ ye 5000 ye i k'i sɔnna i ye 1000 sara k'a fɔ k'a tɔ juru don i la walima i y'a 5000 bɛɛ sara walima i k'u ma u k'a bɛɛ juru don i la n'Ala sɔnna i b'a sara u yɛrɛ jɛna n'o ye o tumana k'a fɔ an jɛna an ye den d'i ma que ça soit i ye furu wari sara walima i m'a sara mais en tout cas da fɔra i ye i jɛna n'a ye i n'u bɛɛ n'a kan i ye den d'i ma o kan yanni furu sirili cɛ den min mana sɔrɔ i ni muso cɛ o ye halala ye sabu se ɲɔgɔnma bi daga cɛ ni muso cɛ ni somɔgɔw ko dɔrɔn an jɛna n'a ye k'an den d'i ma i yɛrɛ ko n y'a den minɛ o la hali ni furu ma siri fɔlɔ ni kɔrɔtɔlen don ayiwa gɛrɛ ɲɔgɔn na tɛ haramu wala nin yɔrɔ kuma cayara dɛ nin jaa mɛ mɔgɔ ye bali naam ayiwa an balimakɛ ka ɲininkali 4nan an balimakɛ ko mɔgɔ ka lahala ye jumɛn muso min a ma sɔn furu ma a tubira ka taa Ala ma k'a fɔ c'est-à-dire ne tɛ furu cɛ ma ne tɛ furu c'est-à-dire muso in ma sɔn ka furu nka an balimakɛ ko k'a tubira ka taa Ala ma bon ko o kanseli bi cogo di n'o sara ko ka sɔrɔ a dun bana ka furu muso min bana furu ma k'ale tɛ furu cɛ ma sariya la min ka gɛlɛn n'a bɛ jɛnɛya kɛ don n'o tɛ ni muso ko ne tɛ furu cɛ ma wa ne tɛ jɛnɛya kɛ sariya la o ye muminatu dafalen ye tahiratu yɛrɛ n'a sara mɔgɔ si t'a kɔn alijinɛ kɔnɔ n'a sɔrɔla mumini don furuli ti maa don alijinɛ na furubaliya ti maa don jahanɛmɛ na jɛnɛya de bɛ maa don jahanɛmɛ na bon silamɛya bolo muso kuma dɔ la maa ye si yɛrɛ la kuma dɔ la kuma ye se mɔgɔ yɛrɛ la an dan di la kosɛbɛ ni ko i tɛ furu i ma n'i muɲu cogo o cogo sitanɛ bɔyɔrɔ ka ca a kana n'i da don kuma na don dɔ la k'i ka muɲu kɔrɔbɔ dɛ n'o kɛra i ka baara ɲumanw bɛna tiɲɛ Ala bolo o de la an ka kira y'an su ko an ka furu kɛ furu yɛrɛ sura ka kɛ an ka an ka an su ka kɛ furu kan ka furu su ka kɛ an ka pour que jɛnɛya de kana kɛ n'o tɛ kɔrɔ foyi tɛ furu la kɔrɔ min n'o ye alijinɛ don sira ye fo jɛnɛya dabilali dama jɛnɛya dabilali dama alors muso dama min bɛ furu la bi diɲɛ na olu bɛ jɛnɛya min kɛ muso gɔnnaw bɛ se k'a ɲɔgɔn kɛ wa i y'a faamu de wa o tumana cɛ an balimakɛ ka jaabi filɛ muso min n'i ko i ti furu cɛ ma n'i ma jɛnɛya kɛ fiyewu
foyi t'i ni alijinɛ cɛ i sali kɔ n'i ye silamɛ ye. Bani. O y'o bannen ye. Faamu na o. Cɛ fana bɛ ten. Naam. Ɲininkali 5nan. Mbalankɛ ko ko Aidara i bɛ mun fɔ. Dajalu nali la. C'est à dire comme mbalankɛ n'i y'a kɛ to ɲini an fɛ quoi. N'i ka lettre daminɛ ni jaabi in dɔrɔn de ye. I ye kuma minnu fɔ lettre ɲɛfɛ n y'a bɛɛ ye quoi. A diyara n ye fana. C'est à dire dugawu si tɛ yen ani kuma ɲuman si tɛ yen a ma min bila a ka lettre ɲɛfɛ. Ne ye quoi. N y'o ye quoi mais c'est pas la peine pour que waati ka surunya dɔrɔn n'i ka jaabi de ta ɲɔtɛ n'i ka bonya ninnu ye sara bɛ Ala bolo. A ka ɲininkali 5nan a n'a ka ɲininkali laban a ko Aidara i bɛ mun fɔ Dajalu nali ka di diɲɛ laban na ani Isa jiginni ka na Dajalu faga i bɛ mun fɔ o kan parce que hadisa caman de bɛ yen hadisa minnu nana n'a ye i n'a fɔ Ibn Umar ka hadisa ani Anas ibn Malik ka hadisa ani Nawasu ibn Sam'an o ka kumaw ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ caman nana o kuma na Masihu Dajali nali kan k'a fɔ Isa de bɛna jigin ka n'a faga tumana a ko a ka kuma laban na sa a ko Aidara i ka hakilila ye jumɛn ye o la a ɲɛna bon n balimakɛ fɛn bɛ n'a fɔ Masihu Dajali ko an bɛ se ka dakurunya dɔɔnin fɔ o la ten mais Isa ko min ka di ne ye dɔnnibaw o mago bɛ munakasa de la quoi fɔ dɔnnibaw ka sigi ka hakili caman di ɲɔgɔn ma Isa jiginni n'a jiginbaliya la o mago bɛ waati min na o ka jan dɔɔnin kalanyɔrɔ t'an permis o la mais n bɛ sira d'i ma n'a sɔrɔla a t'i degun ni lafiyara i ka se n bara an ka jɛ ka kuma a kan parce que ni ne bɛ kuma yan dɔrɔn ne bɛ n ka dalilu de di quoi bon o la nin ɲɔgɔnna na o t'a bɔ fɔ e min ɲɛna a bɛ jigin ne ni e de ka kuma e bɛna n'i ka dalilu ye min b'o wuli ka bɔ yen ne b'o k'i kun o tuma na o la faamu bɛ sɔrɔ sari ma faamu mais n'a fɔra ne kelen k'a fɔ ten e siya ka na ni dalilu ye a ka gɛlɛ dalilu minnu b'e bolo i dalen b'u la quoi bon o la n bi i ye min fɔ Dajalu ko kan Dajalu bɛ hadisa caman na a ti ku camion yɛrɛ kɔnɔ a kitabu k'a fɔ kafiri ɲɛ kelen dɔ bɛna diɲɛ laban na kɔnɔ mais kafiri ɲɛ kelen ko in filɛ yɔrɔ caman de b'a la hadisa in kɔni sabu ka d'a kan n'i ye Bukari yɛrɛ kɔnɔna lajɛ kafiri ɲɛ kelen in u kun bɛ mɔgɔ dɔ jira Maka ye k'o de ye Dajalu yɛrɛ ye hadi Bukari ko ten cɛ dɔ tun bɛ Maka u kun ko k'o de ye Dajalu ye Ibn Sayyad Allahu Akbar u kun b'o wele de ko Dajal o ma kɛ Dajalu ye bilen kabini o kuma sa fɔ sisan an ma Dajalu ye fɔlɔ Allahu Akbar bɛɛ hakili la waati in surunyana sa Dajalu ye dɛ mais ne bɛ min f'u ye Dajalu ko la o de la n ko mago b'i yɛrɛ la parce que dɔnni maratibu de don sariya la fɛn dɔ bɛ a développeli o dagalen don karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais a développeli o dagalen tɛ amu na bɛɛ ye publiquement quoi o bɛ siga don kunzun na yɔrɔ caman na o la fɛn minnu ye karamɔgɔ ni yɔrɔw dama ye o man ɲi kɛnɛ kan kosɛbɛ n'o tɛ Dajalu ka hadisa e k'a lajɛ ban Bukari bɛ min f'i ye a la ani Isaw bɛ caman f'i ye a la ko ni Dajalu jiginna jamana laban na a bɛna ko caman kɛ a fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ taamasiyɛn kɛ u ka kaburuw kan o Dajalu bɛna a ka bere turu o kaburu kan k'a fɔ su ka wuli ko su ɲɛnama bɛ wuli ka tugu a kɔ ka fara a kan ka silamɛw kɛlɛ a mana ka bere turu kaburu o kaburu kan o su ɲɛnama bɛ wuli ka tugu a kɔ o bɛ kɛ kafiri dɔ ye ne b'i ɲininka yan ne m'a fɔ hadisa in ye nkalon ye dɛ nka ne ko ne ni e yɛrɛ de k'a lajɛ ni hakili ye dɔrɔn ne ko mɔgɔ min sara ka Ala bato ka kɛ mumini ye ka ta Ala dɔn kan o kaburu Dajalu ka tila k'o su wuli ka sɔrɔ Ala dun y'a fɔ Yasini kɔnɔ ko min mana sa ka ban e tɛna yan bilen Allahu Akbar kuranɛ aya Yasini kɔnɔ Yasini ko ni minnu dara olu tɛna bilen mais kuranɛ ko ni minnu taara olu tɛna bilen mais kafiri dɔ bɛ na silamɛ yɛrɛ tɛ fɔ kafiri o bɛ su ɲɛnamaya k'o wuli ka tila ka na o bila diɲɛ kura la o kana sa kunnangoya ka kun kuranɛ dun ko ni minnu taara o tɛna bilen balankɛ an bɛ kuranɛ ni hadisa in bila min
hali bi ne ma fɔ galondo dɛ an k'a lajɛ tuguni dɛ ko cɛ in ni dajalu nana a bɛna adamadenw minɛ minnu mana ban a ka sira la a b'i ɲɛnama minɛ k'i kantigɛ k'i sogo tigɛ k'a bila par morceau k'a yira bɛɛ la bɛɛ bi a tigi salen ye a ka sogo bɛɛ ye morceau ye ko a bɛ tila k'a fɔ a y'a fara ɲɔgɔn kan ko n'u y'a fara ɲɔgɔn kan k'aw fɔ su ma wuli ko yɔrɔ bɛɛ k'a tigi ɲɛnama bɛ wuli ka jɔ f'a bɛ sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw ma ne tɛ ala ye wa k'o yɔrɔ la mɔgɔ bɛɛ bɛ kafiriya ko ala don n b'a kɛ e k'o yɔrɔ in lajɛ sa mɔgɔ min bɛ su ɲɛnamaya o man jan ala yala koyi o bɛ ten ne hakili la o mujiza dira Isa de ma o baara kɛra o baara mais kafiri yɛrɛ kafiri min ko ala tɛ o ka se ka na su ɲɛnamaya n balimakɛ an k'a lajɛ kosɛbɛ an k'a lajɛ kosɛbɛ hadisa in ne m'a fɔ tiɲɛ tɛ dɛ nka ne ne k'a filɛ dɔɔni ten bon mais min yɛrɛ ka jugu a bɛɛ ye kun u ko Isa de bɛ jigin ka n'a faga nabila Isa k'o de bɛna dajalu faga o y'an jamana gɔn kun malaka an kana sɔn o ka kɛ dɛ ni dajalu bɔra an k'a faga yanni Isa kana n'o tɛ ni Isa nana faga an bɛɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ munna anw ka sira tɛ Isa ye Isa ma ci anw ma Muhamadu de cira anw ma Muhamadu y'a ka sariya bɛɛ di an ma ka ban wa kuranɛ yɛrɛ ko sariya dafara fɛn ti fara ka fɛn ti bɔ a la f'a y'an bolo nin ye malaka o de filɛ ne ni e bolo o tuma na ni kafiri nana aw Muhamadu mandenw jɛla ni aw Muhamadu mandenw dɛsɛra k'o kafiri bɔ yen fo kira wɛrɛ de kana kira min yɛrɛ y'a dama kira ye o de kana anw ka kira ka tile la ka na anw ka kafiri faga an yɛrɛ dɛsɛra k'an ka kafiri faga kira wɛrɛ nana o faga e bɛ mun fɔ o tuma na an y'an ka sira bila de wa an bana an ka kira la n'a kɛra tɛ sira bila baara don dɛ balimakɛ an kana sɔn kira wɛrɛ ka na an jugu faga ya an yɛrɛ k'an jija k'an jugu faga Allahu akbar mais a bɛ ne kamana gan i yɛrɛ ka ɲininkali la k'a fɔra Isa de bɛna faga mais o min bɛ ne kabakoya o yɔrɔ in na kosɛbɛ Isa tɔgɔ caman bɛ yan olu si tɛna se k'a faga o tuma na an bɛ ɲininkali kɛ Isa jumɛn de bɛna faga o tuma na kitabu ye min d'a ma o tɛ Isa bun Mariyama ye wa Mariyama den Isa ne hakili la Isa tun ye kira de ye nabi ɲuman don kira dama tɛ dɛ bali ulul azmi dɔ de don mina rusul kira ba minnu tɛmɛna dɛ kira ba u bɛ dama dɔ jate a la dɔw ko 7 dɔw b'a caya o ye ala ka kira 313 la ala ye kira dama dɔ tɔmɔ olu la k'o kiraw de ye kira baw ye Isa bɛ o kiraw la kado o ye kiraya numéro dan ye dɛ min b'a la ko o de bɛna dajalu faga mais anw ka kuranɛ c'est-à-dire balimakɛ n bɛ ka jaabi min d'i ma n tɛ k'i ka kuma jaabi dɛ n bɛ ka dayɛlɛli dɔ de kɛ e ni ne fila bɛɛ ye an ka fenêtre in lajɛ kosɛbɛ n di quoi n bɛ fɛ ka dayɛlɛli dɔ de kɛ aw ni ne bɛɛ ka jɛ ka fenêtre in dege ka ɲɛ pour que an ka se k'a dɔn an bɛ min fɔ anw ka kuranɛ ko filanɛw ka kuranɛ ko Muhamadu kɔni kɔfɛ ko kira wɛrɛ tɛna diɲɛ kɔnɔ yan filamɛw ka kuranɛ ko Muhamadu de ye nabi ɲuman laban ye kuranɛ ko mais nabilayi Isa o ye kira yɛrɛ de k'o bɛna diɲɛ laban na mais o tuma na ni Isa nana diɲɛ laban na kuranɛ ko kira wɛrɛ tɛ kira kɔ o tuma na an bɛ kuranɛ ta ka bila min wa i bila yɔrɔ dɔ sɔrɔla la an balimaw y'an jaabi ye ko non an m'a faamu o an k'an bɛ faamu de ɲini u ko Isa bɛna koyi mais a kiralama tɛna dɛ n'a bɛna kira tɛ bilen nabi ɲuman tɛ bilen o y'an kamana gan Isa kana nin kira ba in o kana diɲɛ kɔnɔ a dun ma sa fɔlɔ a ko ten ni mɔgɔ sara yɛlɛma bɛ se ka jigin ka ko la nka ala y'a ci kana kira don a yɛlɛma ka taa ala yɔrɔ a ka tila ka jigin kana diɲɛ kɔnɔ k'a bɔ kiraya la kira tɛ bilen nabi ɲuman tɛ bilen bon an bɛ ɲininkali kɛ o tuma na mun donna ni ala cɛ ni ala y'a bɔ kiraya la kiraya ye bonyaba de ye ni ala y'a d'i ma a man kan ka minɛ o tuma na mun na ala ye kiraya ni nabi ɲumanya bɔ sa la mun na en tout cas ko a minɛ na bon an sɔnna o bɛɛ ma bon mais min y'an kamana gan ni Isa nana nabi ɲuman tɛ bilen kira tɛ bilen o t'a bɔlen y'a bɛɛ la sa o t'a kɛlen simple Isa o la a n'an bɛɛ ka kan parce que an fana tɛ kira an tɛ nabi ɲuman an ni Isa bɛɛ kɛɲɛna sa dɛ bon Isa bɛna sa o kan bon n'a sara o kan
kira tɛ nabi ɲuman tɛ lahara kira bɛɛ de b'a ka jama présenté o tuma na jɔnni bɛna taa Isa ka jama présenté parce que a sabali bɔra kiraya la. Allahu akbar. Ha dɔgɔtɔrɔ. Naam. A sabali bɔra kiraya la. Allahu akbar. Nka o fana o man ka mana gɔn kojugu. N'a nana ko kira tɛ nabi ɲuman tɛ. Mais Bukhari n'u ni muslimu ko n'a nana a bɛna jɛ faga. N'a nana a bɛna yira chrétiens na ani yahudiyaw la k'a fɔ olu filila u bɛ sira min kan o ye nkalon sira ye k'a bɛna Muhamadu de ka sira yira olu la. Simple Isa n'a nana ka mɔgɔw wele ka na Ala ma o ye kiraya baara de ye wa o ye mun baara de ye. Allahu akbar. Ka mɔgɔw wele ka na Ala ma o tuma kiraw sira mun kama. Ka mɔgɔw wele. N'a nana simple a tila ka kɛ mɔgɔ welela ye ka sira yir'u la o simple ya yɔrɔ bɛ min tuguni o tuma kiraya labanna n'ale de ta ye sa dɛ. Lamɛnw an ka ko sɛgɛsɛgɛ an kana ko ta ko a bɛ papier la an kana ko ta ko an karamɔgɔ y'a fɔ an ti bɔ a kan an k'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ an kana na k'an yɛrɛ ma jugu ye. Sariba faamu ni Isa nana k'a bɛna nisɔngɔ minɛ interdit mais Ala kira de ye nisɔngɔ minɛ don silamɛya la ko mais Isa bɛna kira fatulen kɔ kira y'o min don a la k'o walaki ka bɔ a la. Sahih Bukhari. O kulo b'a la o. Kulo b'a la. Wa yada'ul jizya. Ni sɔngɔ minɛ a b'o interdit. Mais Ala ko kuranɛ kɔnɔ kira ma imma mannun aw fida. Muhamadu ne yafari ma n'i ye mɔgɔ kafiri min minɛ i ka yafa ma k'a bila walima i ka a k'a yɛrɛ kuma bɔ wari sara. Nisɔngɔ minɛ kuranɛ y'o daga kira ye wa kira tun bɛ kafiriw ka nisɔngɔ minɛ k'a kɛ ka silamɛya dɛmɛ ko mais ni Isa nana k'a bɛ nisɔngɔ minɛ interdit kira ye min don diinɛ na Isa bɛna o bɔ a la mais aw ko kira tɛ nabi ɲuman tɛ. Allahu akbar. An b'o kuma bila ni. Allahu akbar. Habani. Wala. O gɛlɛyara sa. Ne bɛ min fɛ wa. Balance hali bi an ka ko ye sɛgɛsɛgɛ. Aïdara e ka jaabi ye jumɛn ye cɛ ka kuma na. Ayi ne ka jaabi ye min ye cɛ ka kuma na ne ni cɛ ka an ɲɛ da nin o ninnu na an k'o lajɛ kosɛbɛ dɛ. O tuma na an bɛɛ bi jaabini dɔ sɔrɔ ka d'an yɛrɛ ma yan'an ka jɛ ka sigi ka kuma. N bɛ dan yan. A bɛ faamu. An balimakɛ filanan ka ɲininkali an da a teliya teliya. N'o tɛ n'an dara ta a tɛ ja dɛ. Naam. Amalanke o fana ka ɲininkali fɔlɔ o ye ko est-ce que a bɛ bɛn an ka mawludu fêté hakili la an tɛmɛn'o kan sisan ko est-ce que a bɛ bɛn silamɛ ka boji di wa. Naam. Naam. N balimakɛ ka ɲininkali jaabi filɛ komi an ye mawludu jaabi ka ban ko est-ce que a bɛ bɛn silamɛ ka boji di ko o sara ye mun ye. N balimakɛ ni silamɛ min y'a boji bila suna labato kama i b'a baraji sɔrɔ nka ni mɔgɔ min y'a ta di i ti jurumu sɔrɔ nka min y'a bila kɔni suna labatoli kama o bɛ suna labatoli baraji sɔrɔ sabu kira ko an k'an boji bila k'ale ladege sabu boji man di setanɛ ye n'i boji bonyana dɔrɔn a man di setanɛ ye i b'o kɔlɔsi se bɛ muso o muso ye u tɛ boji fɛ n'i boji ja dɔrɔn i tɛ dɔ bɔ nin na fɛ o tuma i b'a di danugu de ka di muso ye. Amani Allahu akbar Amani wala sariban faamu o y'an balimakɛ ka jaabi ye n'a bɛ faamu kɔni an bɛ min fɔ a ye en tout cas boji bilali kira y'a fɔ suna ladege kama n'i y'i boji bila o t'a dama ye dɛ n'i y'i yɛrɛ kɛ kira ɲɔgɔnna ye i jija i k'a tɔ dafa sa dɛ boji bilalen i disi kan haramu nafolo disturnement na o cɛ ka jugu dɛ boji bilali i disi kan walimuso deni na kun o cɛ ka jugu dɛ. Allahu akbar. N'i y'i boji bila i disi kan ko i kɛra silamɛ ye i jija i jogo tɔ ka dafa sa nka jaabi surumani ye min ye n'i boji bila suna labato kama i b'a baraji sɔrɔ. Allahu akbar. Ni min y'a ta di jurumu t'a la hali n'i y'i bon tigɛ ka bɔ i la foyi t'a la c'est Ala fɛ dɔrɔn. Allahu akbar. An balimakɛ ka ɲininkali tɔ ko est ce que a bɛ bɛn silamɛ ka silamɛ tɔgɔ sɛbɛn kaburu kan wa est ce que o bɛ bɛn n'a tigi fatura walima a ka kuranɛ aya dɔ sɛbɛn a kan walima a ka sɔli ala nabi dɔ sɛbɛn kaburu kan est ce que o bɛ bɛn wa walima a ka kaburu c'est à dire ka kaburu dilan k'a jɔ quoi
k'a jɔ hali n'a jɔli man bɔ quoi pour que kaburu kana na bi quoi inchallah bon an balankɛ an min fɔ la mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛnni kaburu kan en tout cas u y'a kɔn ko sabu ni dajal nana ko a b'a tigiw lawuli ka fara a yɛrɛ kan n'o tɛ n'a bɔra o la aw ma jugumanya la Alakira kɔni ye taamasiyɛn bila kaburu la parce que Usman bun Maz'un Sado Alakira y'a su don a tilala min ale salama ye gabakuru ta a ko n bɛ nin farakuru in bila nin cɛ in yan fan fɛ a bɛ nana fila yɔrɔ ma dɔgɔtɔrɔ o la an b'a fɔ dɔrɔn taamasiyɛn bilali kaburu la an ma baasi o la a sabu nka sɛbɛnni kɔni u y'an lajɛ o la masiw dajali ko kama I ye ɲininkali kɛ ko yala Isa jiginni ye tiɲɛ ye de wa comme an ye dɔ fɔ o la sisan ayiwa an bɛɛ b'a an hakili ta ni ka segin o jaabi la yanni an ka ɲɔgɔn ye ayiwa an balimakɛ ka lɛtiri ko yala ni 1 million ɲɔgɔnna b'i bolo I ti baara kɛ n'a ye a bila min fɛ kɛsu kɔnɔ ten ko tari jagabɔ wajibiyalen de k'a ala wa n balimakɛ ni 1 million ɲɔgɔnna b'i bolo ni I ti baara kɛ n'a ye I ti jago kɛ n'a ye I ti foyi kɛ ko a maralen do ten jaga ti wajibiya o la ni jaga wajibiyara nafolo la baara tigɛ nafolo min na jaga bi nafolo dun k'a ban pewu o tuma na jaga ti wajibiya nafolo encaissé la Allahu sago bon bon an balimakɛ I ka nin ɲininkali in janyana dɔɔni parce que explication b'a la détail ko yala furu forcé furu jakuyalen ko tara o bi daga silamɛya la wa I fa k'i wajibiya ka muso d'i ma ou bien ka muso wajibiya ka di cɛ ma se tɛ cɛ min ye o n'a ɲɔgɔnna ko est ce que o bi bɛn bon comme a ka détail ka ca mais n b'o dɔrɔn ta quoi ouais bon furu wajibiyalen a man kan a ka kan fa k'a lajɛ o tuma na ni denkɛ ko a bɛ muso min fɛ a k'o ɲin'a ye nka ka muso di denkɛ ma a tɛ min fɛ sariya la o ti bɛn sabu ka d'a kan olu fila de bɛ taa ɲininka ɲɔgɔn na lahara n'a y'u di ɲɔgɔn ma n'u tɛ ɲɔgɔn fɛ u kana na ɲɔgɔn tɔɲɔ o ɲɛsiranya kama denkɛ ɲininka k'a ka suwa kɛ wa denmuso fana sariya silamɛw ma bɛn kelen kan quoi u ko denmuso a man ka wajibi ka furu a kan ka jira la n'a bɛ cɛ in fɛ komi a man ka wajibi dɔw ko denmuso min ma kalan an ka laadala denmuso tɛ min ma kalan ka jama ko o furuli cɛma a yɛrɛw b'a a miiri a ka hɛrɛ bɛ min ka furu la ko a bɛ se ka wajibiya ka di o ma parce que denmusonin t'a ɲɛni n'a cɛni dɔn a bɛ se ka ban cɛ dɔ la ka sɔrɔ a ka hɛrɛ b'o de la a bɛ giri cɛ dɔ nɔfɛ o ye cogonin kama ten ka sɔrɔ a ka hɛrɛ t'o la o tuma na bangebaaw b'a lajɛ den min ma kalan a ka kan ni cɛ min ye k'a forcer ka don o la o tɛ haramuya mais min y'a kalan kɛ ka ko faamu o ka ko bɛ se ka to a yɛrɛ bolo a k'a ka suwa kɛ ka sɛbɛn sago I ye ɲininkali kɛ ko bolokoli ko ɲɛ bi cogo di ko parce que ko a y'a lamɛn radio ni télé ni yamarumafɛnw na c'est à dire ko en tout cas information dira aw ma sisan fan bɛɛ fɛ k'a fɔ ko bolokoli man kan quoi ko parce que ko ni muso boloko la dɔrɔn ko a bɛ kɛ sababu ye ka ayiwa a ka lazatu dɔgɔya ani cɛ la quoi bon o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw quoi bon ouais u b'a fɔ parce que o ti yan dama ye hali Mali yɛrɛ la ye télé yɛrɛ ye a ka diɲɛlatigɛ kun bɛn a ma ani radio k'a fɔ ko muso bolokoli man kan ka kɛ fiyewu bon an wulila ka jɔ k'a ko sɛgɛsɛgɛ ka nkalon kɛ silamɛw tɛgɛ k'a fɔ ko ni muso boloko la ko tétanos bɛ se k'a minɛ ko ni muso boloko la ko a bɛ se k'a ka denko bali ko tuma na ni muso boloko la a bɛ se k'a ni cɛ nege dɔgɔya u ye nin bɛɛ fɔ mais nin bɛɛ nkalon u mago bɛ kelen dɔrɔn de la farajɛw tel que Faransi yɛrɛ olu ti fɛ fiyewu jɛnɛya ka dabila parce que ni jɛnɛya dabila la dɔrɔn tu fɛ olu bɛ bin de parce que olu ka hɛrɛ bɛɛ bi jɛnɛya ka ɲɛtaa de la hali préservatif min filɛ nin ye ni o ye condom protecteur ye ko manani nin bɛɛ dilanlen don jagokɛ siraw de kama ka nkalonbaw tigɛ dɔrɔn jɛnɛya ka taa ɲɛ olu ka wari sɔrɔ mais anw bɛ sunɔgɔ la an t'a kalama diinɛ tiɲɛnaw don sariya la Alakira sallallahu alaihi wasallam a ma bolokoli fila si kɛ wajibi ye n bɛ fɛ a ka min faamu ni cɛ min bolokora a ɲɛna kɛ i ye suna labato ni muso min bolokora a ɲɛna i ye suna labato mais ni cɛ min ko ne t'i boloko muso min fana ko ne t'i boloko a fila bɛɛ ye silamɛ ɲumanw de ye a bɛɛ ye muminunw de ye bolokoli ti maa surunya Ala la bolokobaliya ti mɔgɔ janya Ala la mais n bɛ fɛ cɛ ni muso bɛɛ mais n bɛ fɛ a ka min faamu dɔrɔn bolokoli a ka ɲi cɛ ma comme a ka ɲi muso ma ko dɔn bɛ nana n'a ye o la muso bolokoli min ɲininen don bolokolikɛla fɛ n'i ye hakɛto ɲini an balakaw fɛ min ɲininen don bolokolikɛla fɛ n'i ma ɲɛ i bɛ muso dennin boloko i kana a boloko ka jigin dugu ma kojugu i b'a lajɛ k'a ta hakɛnin dɔ la sanfɛ a ti jigin kojugu n'a jiginna kojugu o bɛ kɛ sababu ye tiɲɛ na ka nege dɔgɔya muso la mais n'a tora ye a ma boloko
muso minnu ma boloko olu de mako bɛ cɛ ko la seconde o seconde kalan bɛɛ nana ni o ye Allahu akbar o la an ka kira ma foyi k'a kun fɛ naam wa cɛ yɛrɛw bɛɛ ten cɛ o cɛ ma boloko o nege ka bon kojugu ka tɛmɛ cɛ bolo kelen kan Allahu akbar an bɛɛ b'o dɔn quoi naam o la vraiment a kan'u labato o la a y'a denw boloko cɛw ni musow bolokoli saniya don ka bɔ nɔgɔ la wa a bɛ mɔgɔ nege dɔgɔya fana Allahu akbar kalan bɛ nana n'a ye mais k'a fɔ n'i ye muso boloko k'a bɛ se k'a ka denko bali n bɛ ziiri ye wa Allahu akbar filani wolola ninnu u ɲininka n'u ma boloko u ka hakɛ to o bolokora kɛ Allahu akbar alors n tɛ naganaga kan ye an kɛ tubabu ka halakikanw de don n balimakɛ o ti minɛ bolokoli n'a ka di ni ye i b'a kɛ n'a man di i b'a to yen a t'i bɔ silamɛya la mais a kɛli de ka ɲi sabu o de bɛ an dɛmɛ ka jɛnɛya bɔ an na pewu wulibali don bon a ye min ɲini ko an ka kuma mɔgɔw fɛ parce que ko mɔgɔw mago tɛ kalandenw ka kuma na ko diinɛ ɲɛmɔgɔw ko hali n'u tɛ fɛn dɔn ko ni kalandenw ye min fɔ k'u b'a fɔ tɛ foyi ye o kumana k'u bɛ ɲɛmɔgɔw de ka kuma minɛ ka sɔrɔ olu tɛ foyi yɛrɛ dɔn ayiwa ko fana n'i donna marasiniw y'u don kalanw na hali u bɛna dɔ faamu tuma min na u somɔgɔw bɛ sin k'u sama ka bɔ kalan na ten ka t'u bila baaraw la k'u dɔgɔya ko i ti foyi ɲɛ i bɛ du kɔnɔ yan i ti foyi ɲɛ de k'u b'u bɔ kalanw na ten ka t'u don baaraw la ko mais ko ka sɔrɔ min yɛrɛ bɛ ekɔli la k'u ti foyi fɔ olu ma olu kɔni bɛ ekɔli kɛ fo ka ekɔli ban u ni diplôme bɛ na u ti baara sɔrɔ u ti foyi fɔ olu ma mais olu minnu kɔni n bɛ kalan de la fɛn bɛɛ bɛ da olu de kan oui c'est vrai parce que minnu bɛ ekɔliw la olu bilalen don diɲɛɲini siraw de kan ani fɛnw a tɔw e ta ye lahara ko ye o tɔnɔ ti sɔrɔ yan i ma man di nka ne hakili la an karamɔgɔ ye nɔgɔyali don o la kaban ni ala sɔnna usazu ka madarasa ne hakili la ekɔli diplôme bi sɔrɔ a la cogo min na arabu diplôme bi sɔrɔ a la ten ne hakili la sisan madrasaw n'ala farala an kan an yɛrɛ bɛna bɔ maaniya la sa ni arabukan ni tubabukan in n'a fila bɛɛ sera ka sidɔn ka jɔyɔrɔba sɔrɔ u la alhamdulilayi o ye wulibali ye dɛ k'a fɔ ciden don bulɔnkɔnɔkalan na ou bien ciden don madrasa la ko a bɛ ala dɔn o ye yɛlɛko kumaw de ye sari ma faamu de arabukan di maa kɛ ka ala dɔn tubabukan di maa kafiriya n'a y'a lajɛ ni kuranɛ datugura an bɛ fɔlɔ ka kitabu min da Bukhari don sahih Bukhari an k'a tigi lajɛ arabu tɛ o tile kelen a ma tile kelen kɛ arabuya la mais diɲɛ arabu bɛɛ sirilen b'ale la walima diɲɛ silamɛya bɛɛ sirilen bɛ Bukhari la karima faamu Bukhari ye irisi de ye u ka jamana ye Bukhara ye a bɛ irisi jamana na ye karima faamu arabu tɛ kango tɛ o n bɛ ala fɛ o dɔrɔn de don mɔgɔ bɛ se k'i den don ekɔli la a b'a si bɛɛ kɛ ekɔli la mais o bɛ tila ka na kɛ ala fɛ ka siran ala ɲɛ mais an balimakɛ dɔ taara ne fɛ yen sɔrɔ wajibi bannen fɔ yan ivoirien de don yanga don karima faamu de mais a b'u ka ekɔli ba ninnu na mais a bɛ kuranɛ dɔn cogo min na n'i y'an ka kalandenw fara ɲɔgɔn kan u t'a dɔn ten mais a ti arabukan dɔn a bɛ sira a la a ti a sɛbɛnnen dɔn en arabe mais a mago jɔra sura minnu na sɔrɔ a y'a sura bɛɛ di an ma tubabukan la ka a chapitres n'a versets di an ma tubabukan na et puis an y'a dayɛlɛ fana ka taa sɔrɔ o la tɛ ci ekɔliden de don ti arabukan dɔn a ti arabukan mɛn association min bɛ u bolo ekɔlidenw bolo o association membre dɔ don mɔgɔ dɔ don n dalen b'a la ni ma min ti siran yɛrɛ n b'a fɔ a bɛ kalanyɔrɔ la yan su in na sari m'a faamu sabu mɔgɔ jijalen don bon nin ye ekɔliden de ye a ti foyi dɔn arabukan na mais bilahi sura a kumana niveau min kan i bɛ an ka madrasa karamɔgɔ dɔ questionner ko nin bɛ sura jumɛn kɔnɔ a t'a dɔn c'est à dire n bɛ fɛ ka min fɔ quoi nin ye ekɔliden ye o ti silamɛya tiɲɛ nin ye marasaden ye o ti silamɛya yɛrɛ jira silamɛya ye dɔrɔn mɔgɔ yɛrɛ min dara ala la ka ala ko ɲɛɲini n'o tɛ mais a denmisɛnnin zeli la denmisɛnnin zeli kɔni na arabukan bɛ kalan yɔrɔ min na denmisɛnnin zeli de bɛ yen denmisɛnnin zeli ni silamɛya tɛ kelen ye mais min yɛrɛ kɔrɔbayara là maintenant i b'a dɔn de n'i bɛ kɛ silamɛ ye walima i bɛ kɛ kafiri ye est-ce que a bɛ faamu bon vraiment an balimakɛ in a ye an ka nisɔndiya bonya sɔrɔ kosɛbɛ mɔgɔw bɛ yen u ti foyi dɔn arabukan na u bɛ ala dɔn kojugu bon comme sise yɛrɛ nan'o nɔgɔya a fɛ yan kaban ka kalanyɔrɔ jɔ kalanyɔrɔ min bɛ mɔgɔw lakala kuranɛ na fɔlɔ ka tila k'i b'o la ka n'i lakala diinɛ na ka sɔrɔ ka n'i lakala tubabuw ka kan na
a diplôme fila bɛɛ bɛ sɔrɔ ale ka kalanyɔrɔ la aw fɛ yan o nɔgɔyara sira min jɛlen don mais a bɛ dɔw kɔnɔ ko tubabu k'a kalanni k'o bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya la kan ti maa kɛ silamɛ o silamɛ yɛrɛ de bɛ yen i mana kan o kan kalan bi diɲɛ n'i mago bɛ ala la a sɛbɛnnen b'a kan bɛɛ la est ce que a bɛ faamu o tuma na mɔgɔ k'i den don na ala sɔnna a ma sini ɲɛsigi bɛ min na o ka fisa n'o tɛ n'i kalanna arabukan jala in na ten baara t'i bolo bɛɛ na se ka kɛ mɔri ye wa bɛɛ na se ka wajuli kɛ bɛɛ na alimamiya sɔrɔ wa tuma na kun falen don baara t'i bolo o de bɛ vagabɔ ni galonbatigɛla caya o de ye diinɛ yɛrɛ bolo fara caya ta bɛɛ bɛ dɔ former i yɛrɛ ye i ka nafa kama i ma baara sɔrɔ o est ce que a bɛ faamu o tuma na n'a donna bɛɛ bɛ dɔ faamu min na diɲɛ taa bɛ min na bi n'a ye dɔ faamu o fila bɛɛ la ka se ka jɔyɔrɔnin sɔrɔ o fana ka kusa wulibali don kanti maa kafiriya kafiri yɛrɛ de bɛ yen n'o tɛ kafiri kanti bon ni an balima dɔ ka lettre o fana ye ɲininkali kɛ ko n'a sɔrɔla sisan a y'a kɛ exemple di ko ni muso min bɛ Mali la sisan ayiwa mɔgɔ min bɛ fɛ ka furu kɛ muso wɛrɛ la ko i ye bamanan ye walima ivoirien ye ko u b'a fɔ a y'an ti bɔ yɔrɔ kelen an d'an den d'i ma ko walima yɛrɛ o dɔ bamanan dɔw b'a fɔ u t'u den di siya dɔw ma est ce que o bɛ bɛn ayi siya ni siya n balimakɛ an ti silamɛya ka foyi dɔn o la k'a fɔ ko silamɛya ko nin siya in ma ka furu nin siya in ma tiɲɛ yɛrɛ la an t'o dɔn silamɛya la mais farafinya kɔni na an b'a kɛ parce que dɔw ko k'a dɔw ni bosow ti furu dɔw b'a fɔ siya dɔw ni siya dɔw ti furu mais k'a fɔ ko ala de ko ten en tout cas an ka kalanmasaw ma an m'a mɛn yɔrɔ si ko ala ko ten wa an m'a mɛn yɔrɔ si ko kira ko ten mais an ka jamana laadaw kɔni don nka ani silamɛya ti ɲɔgɔn ka sira kan silamɛya m'a fɔ hakɛ ko yala ka taa mɔgɔ yɔrɔ la k'a fɔ a ka fɛn dilan i ye pour que k'i kisi juguw tɔɔrɔ ma o n'a ɲɔgɔnnaw k'o bɛ bɛn wa n balimakɛ o bɛ bɛn nka i ye min fara a kan sa ko turabuda ninnu sa ayiwa filɛli b'o la o yɔrɔ in kɔni o ɲɔgɔnfaamu yɔrɔw ka ca dɛ ayiwa nka taa mɔgɔ fɛ yen kɔni n dɛmɛ n ko in na o tɛ haramu ye sabu dɔ ye dɔ t'o dɔn kɔni o ye wulibali ye o sabatilen don bon n balimakɛ ko ni fa ko i ka muso furu i tɛ min fɛ ne hakili la an y'o bɛɛ de lase sisan voilà o y'o fana nɔgɔyalen ye an balimakɛ dɔ ka lettre ye nin o ka ɲininkali fɔlɔ ko yala kutuba kɔrɔfɔli kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye ko yala o bɛ bɛn wa ka kutuba kalan kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye mais a ko k'a kɔrɔfɔ de ko sharhu kutuba sharhu ko ka kutuba kɔrɔfɔ kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye ko yala o bɛ bɛn wa bon o la an b'a malakɛ jaabi c'est à dire mɔgɔ min ye juma seli ka kutuba kalan arabukan dama na i m'a kɔrɔfɔ bamanankan na ou bien français la ou bien anglais la ou bien espagnol la en tout cas i m'a kɔrɔfɔ a ka lɔga qawmiya la a bɛ sigi yɔrɔ min na o tigilamɔgɔw bɛ kan min mɛn i m'a fɔ o la k'a kɛ arabukan dama ye ten ka juma seli i ka juma ka ɲi mɔgɔ min i ye kutuba kalan arabukan dama na ka juma seli i ka juma ka ɲi mɔgɔ min fana i ye kutuba kalan arabukan na walima i ye kutuba kalan k'a kɔrɔfɔ kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye a kɛra anglais wa a kɛra chinois ye en tout cas i bɛ sigi yɔrɔ min na o mɔgɔw bɛ kan min mɛn o fana ka juma ka ɲi parce que kutuba de kɔrɔ ye discours bon i bɛ discours min kalan mɔgɔw ye i bɛ min f'u ye n'u t'a dɔn i bɛ ka min fɔ o nafa ka dɔgɔ dɛ mais sigi kitabu dɔw bɛ yen minnu ko kutuba yɛrɛ kɔrɔfɔli ti bɛn kan foyi la arabukan kɔ a dɔw ye kabako ye mais kitabu dɔ bɛ yen yasalunaka fi din wal hayat le docteur Sharbasi n'a y'o kɔnɔna lajɛ o b'a walawala aw ye kosɛbɛ kutuba kalanni arabukan na k'a kɔrɔfɔ kan wɛrɛ la a bɛ bɛn foyi t'a la ni mɔgɔ min y'a kɛ parce que an b'a lajɛ kutuba yɛrɛ nana silamɛya la cogo di an bɛ k'o de ta a lafili la alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a daga silamɛ bɛɛ ye bɛɛ bɛ se k'i ka seli kɛ i ka côté la mais ni juma sera pour que silamɛ bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan min bɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ fɛ a ka o fɔ silamɛw ye o tuma na o tun bɛ kɛ juma ti o la ni mɔgɔw sɛgɛnnen nana ka bɔ quartier janw ni duguw ni wɛrɛw la ala ko
arakan naani de ye seli fana ye Muhamad komi mɔgɔw sɛgɛnnen don u nana don arakan fila bɔ a la i ka o kɛ ka o waaju fɛn min bɛ silamɛya kɔnɔ n'o ma faamu o don u k'o walawala u ye o la kutuba kun ti kɛ k'a fɔ juma o juma nin kutuba in bɛ kalan o kun tɛ Alakira ka kutuba ye kira ka kutuba de kun ye sisan n'a fɔra ko silamɛ fila ye ɲɔgɔn bugɔ sugu la bi wariko dɔ la ni kira y'o mɛn yanni a ka taa juma na n'a nana juma na u ye ɲɔgɔn bugɔ wariko la cogo min na kira bɛna kutuba kɛ o de a ti daga silamɛw a ka kɛlɛ nin ko nation ninnu na a ti daga silamɛw a ka kɛlɛ nin ko nation ninnu na nin ye haramu ye walima ni kira y'a mɛn ko ɲɔ sɔngɔ gɛlɛyara ko dɔ farala ɲɔ sɔngɔ ka sugu la ni kira y'o mɛn silamɛw kɛlen ka juma fa a bɛna kutuba kala a ka kutuba de bɛ bɛn ko ɲɔ sɔngɔ yɛlɛni ma a ye dɔ bɔ ɲɔ sɔngɔ na a kana k'o gɛlɛya a ka kutuba bɛ bɛn o de ma o tuma na nin na an b'a dɔ ye ko ja kutuba dabɔra de bidiw bɛna seli ka kuma ni olu ye k'u waaju k'u sira Ala ɲɛ k'u hakili segi limaniya ma ka sɔrɔ ka arakan fila seli n'u ye mana an b'a dɔn kutuba kɔrɔ de ye nin bon o la n'i bɛ kuma arabu fɛ i bɛ a bɛ min mɛn arabukan de don i b'o fɔ a ye mais dɔw ko Alakira yɛrɛ ka misiri kɔnɔ u ka dalilu de filɛ nin ye ko Alakira ka misiri kɔnɔ ko kira tun bɛ kutuba kala arabukan de la ko mais o y'a sɔrɔ turukiw bɛ yen ko o y'a sɔrɔ jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen minnu ti arabukan mɛn k'o bɛɛ kɔ kira ma kuma olu ka kan na o ye faamubaliya de ye jamana si mɔgɔ kun tɛ yen Alakira nɔfɛ min tɛ arabukan mɛn o mɔgɔ si kun tɛ yen o ye nkalonfinba de ye parce que sisan an filɛ ka bamanankan de fɔ mais parce que mɔgɔ caman bɛ anw na yan bamananw tɛ marakaw bɛ sɔrɔ yan sinafɔw bɛ sɔrɔ yan kaadaw bɛ sɔrɔ yan o n'a a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ ka kan de b'u bolo mais u bɛna Aïdara lamɛn Aïdara bɛ kuma u fɛ bamanankan dɔrɔn de la k'a sɔrɔ maraka caman bɛ yan u bɛ ka marakakan fɔ ni mɔgɔ min ko Aïdara tun b'a ka waajuli kɛ bamanankan la ka marakaw to yen ko a kun t'a fɔ marakakan na mais ne bɛ min fɔ marakaw b'o mɛn kaban ne bɛ se ka marakaw dama ka kan ta cogo di ka sɔrɔ olu tɛ majorité ye est-ce que y'a faamu o la kira ye arabu de ye wa kira yɛrɛ kun tɛ se ka kan wɛrɛ fɔ min tɛ arabukan sabu a t'a mɛn hali ni kun taara ni kira ye Hindu bara a b'a fɔ arabukan de la a tɛ Hindi kan mɛn diɲɛ kan foyi tɛ Alakira tun bɛ min mɛn ni arabukan tɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ wa o arabukan hali a t'a sɛbɛnnen dɔn hali n'i ye gundo lɛtiri sɛbɛn ka di kira ma a bɛ mɔgɔ de wele k'a kalan ye n bɛ fɛ ka min fɔ k'a fɔ ko kira kun tɛ kutuba kɔrɔ fɔ foyi la arabukan kɔ kira kun tɛ foyi mɛn arabukan kɔ kelen wa kira tun bɛ mɔgɔ minnu seli mɔgɔ si t'u la min tɛ arabukan mɛn hali n'i tɛ arabu ye i b'a mɛn Bilali tun bɛ yen Bilali Habashi tun bɛ Magan olu bɛɛ tun bɛ kuma arabukan de la wa arabuw don wa Éthiopiens don Africains don alors sango yɔrɔ de faamu ne fɛ ka min fɔ an balimakɛ ka jaabi la dɔrɔn wayi kutuba kɔrɔ fɔli a bɛ bɛn arabukan na a bɛ bɛn bamanankan na a bɛ bɛn angilɛ la i bɛ mɔgɔ minnu seli u bɛ kan min mɛn ka kutuba kalan o la vraiment a b'u nafa kosɛbɛ o de ka ɲi mais n'a ma kɛ o la dun n'a kɛra arabukan dama ye juma ka ɲi arabukan dama a kɔrɔ tɛ fɔ juma ka ɲi mais n'i y'a kɔrɔ fɔ dun a ɲɛna ka taa ɲininkali filanan sari olu mun fɔ alimami na alimami min ye funange ka sɔrɔ alimami kɔmɔgɔ yɛrɛ ka kɔrɔ a ye n balimakɛ an tɛ foyi fɔ o la o ka ɲi kojugu kɔ alimami min ye funange ye o de ka kan ni alimamiya ye o Alakira tun bɛ mɔgɔ minnu seli n b'a faw de don n b'a kɛra kira y'a faw n'a mɔkɛw de cɛ la olu de tun bɛ seli a kɔfɛ o funange ka alimamiya ka ɲi mais mɔgɔw bɛ sigi a yɔrɔ min na n b'o yɔrɔ f'i ye mɔgɔw ti ban funange la ka alimamiya la ko funange yɛrɛ tɔgɔ don koyi komi funangeya laada o tɛ taa jɛnɛyaw kɔ ani dɔnkɔyɔrɔlataw ni nkalontigɛw ani silimazotaw funangeya b'o de dɔn kosɛbɛ o de la mɔgɔw bɛ siran funange ka alimamiya ɲɛ nka funange min n'i jogo dɔnnen don mɔgɔw y'a dɔn i tɛ jɛnɛyakɛla ye nin walejugu ninnu kɛ b'a t'i ye e de ka alimamiya ka ɲi kojugu sabu funangenin min y'a yɛrɛ di Ala ma o de ko ka di Ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o b'an ka hadisa bɛɛ la cɛkɔrɔbaw k'an ka pilasi di denmisɛnninw ma fana parce que u k'an k'u dege o yɔrɔ fiɲɛba b'an na
ni ne kɛra alimami ye n bi kɔrɔ ka ji jɛ ka n dɛsɛ fɔ mɔgɔw bi n bolo minɛ o bɛɛ kɔ n ti alimamiya dabila mais an ka foro n ti mɛn fiyewu n bi b'o la ka n denkɛ bila foro la ye sari ma faamu de fo an ka yɔrɔ dɔ de faamu n bɛ fɛ ka nin hakili di an ka ɲɛmaaw ma faamuba dɔ de don denkɛ caman b'e bolo Kasumu bɛ yen Daramani bɛ yen i denkɛ kɔrɔba in sunguruntigɛlaba n ka bɛ alimami denkɛ in dɛmɛ mais alimami n bɛna plan dɔ yiri la i sabali ka du bi ɲɛ i ɲɛ na o ti ɲɛ f'i yɛrɛ ka diɲɛ bonya kɔ dɛ e ma dɔ kɛ alimamiya la sa k'a sɔrɔ i ma dɛsɛ i ma kɔrɔ ka se niveau jama e k'i denkɛ wele bani Kalilu na n ka taa juma na e k'a bila i nana ko e ka mɔgɔw seli mɔgɔ dɔw b'i kɔfɛ u t'a fɛ koyi mais i ma sa fɔlɔ alimami u bɛ siri i ɲɛ dɔw ta ye i bonya b'u yɔrɔ olu b'u bɛɛ den de i den bi mɔgɔw seli o don n bɛ kelen f'i ye i den tɛ sunguruntigɛla de ye yari a tɛ sigi so kɔnɔ yɛrɛ mais don min na n'i y'a bila a ka mɔgɔw seli n'a bɔra misiri la kana fɛn fɔ a ye dɛ e k'i den k'a lajɛ bani bilahi o don a ti bɔ fiyewu sabu sisan i yɛrɛ denkɛ bɛ maloya mɔgɔw selila ne kɔfɛ sisan o mɔgɔ kelenw ka tila ka ne ni walemusow ye kare kɔnɔ wallahi maa ti foyi f'i denkɛ ye a yɛrɛ b'a yɛrɛ fɛɛrɛ ta k'a jɔ ye